Ah. Uy. Uy, fish on. Fish on na. Fish on. Ah, laki nito ah. Ah, ano daw ito? Fish on pala, ay balo. Ay hindi. Kiw! Barakuda. Barakuda. Barakuda agad. Yes. Fish on. Hey! Fish on, nakabarakuda agad. Ganda ng tama oh. Ayan guys oh. Hey, good size. Ah. Good size. Thank you Lord. Uwi naman oh. Ayos, good size. Hey! Problema nito ano itong makakagat. Kala ko sumabit lang. Iba talaga pag matagal nang walang ano ba, tagal nang walang hagis. May pang-uwi na tayo kay Totoy. Kay Mrs. may pangsabawan na agad. Buti hindi nadali yung line natin. Ah, ha. Good size barakuda. Kiw. Guys oh. Halos 2 pulgada.